አልፈልግም። እሺ ቤተሰቦች ምክር በእውነት አልፈልግም። ነው ምንም ሰው ሌሎቻችሁን አልፈልግም አለቻቸው አይደል? መድረቆሾ ቆምቦሬ Did you hear? I don't want you guys አለች። ምን ትፈልጋላችሁ? No, ምንም ምክር no አይደለም ምክር አልፈልግም ማለት ነው። አትፈልግም ምንም ሰዎች like ሰጥቼሻለሁ ገሉ የት የኔ ናት በናት Again, by the way, guys, please, by the way, when she comes, please don't make this about fikr. Fikr idolum. It's this is mainly about freedom. That's all. That's all I'm saying. Don't make the full thing about Jinjana. It's not. አንዱማ ጭራሽ ቀይ ፕሮፋይል አድርጎ መጣ ይካክ አንዳንዱ ይለያል። ቀይ ፕሮፋይሉን አድርጎ መጣ። ወይ ፈጣሪ ያላኪ እስቲ ሌሎቻችሁ ግን ለምን እንደሆነ አልገባኝም። ላኪ አላየውም እስካሁን ድረስ እያፈለኩ አንድ ቁጥር ጻፊ ከስር ደጋግመሽ moderators please ካላችሁ አስገቡልኝ ካያችሁ ቆይ ልደውልላት አንዴ okay I don't know why she's taking so long. ሌሎቻችሁ የላካችሁ ግን ምድረ እካክ መቼም የኔ ቤት ይናፍቃችኋል አትገቡም ፈጣሪ ምስክሬ ሞዴሬተርስ የላኩትን በሙሉ ብሎክ አድርጉልኝ በሙሉ ነው የምላችሁ ብሎክ አድርጉልኝ ብሎክ አድርጓቸው እንዳለ ሞዴሬተርስ የላኩልኝም በሙሉ ብሎክ አድርጉልኝ ኮፒ ሊንክ ታፕታፕ አድርጉ እስከዛ ሌሎቻችሁ በእናትና በልጅ መሃል ሰላም እንዲመጣ የምትፈልጉ ክበሩልኝ ታፕታፕ አድርጉ ኮፒ ሊንክ አድርጉ እናትና ልጅ ሲስማሙ ማየት ደስ ይለኛል ወንድ ይመጣል ወንድ ይሄዳል እናትና ልጅ ግን እስከ መጨረሻው እናትና ልጅ ናቸው እናትና ልጅ እስከ መጨረሻው እናትና ልጅ ለማጣራት የጣራችሁ ሰዎች ግን መድኃኒዓለም በቤታችሁ ይግባ እውነቴን ነው በቤታችሁ ገብቶ እንደዚህ ስትበጣበጡ እንዴ ባለጌዎች ናችሁ መረኖች እናትና ልጅ የፈለገ ነገር ቢሆን አንቺምታይ ተብሎ ወደ ሰላም እንዲመጡ ማድረግ ነው በቃ ሁለታችሁም ተው እናትና ልጅ ናችሁ አብራችሁ ለረጅም ጊዜ ኖራችኋል ምናምን ብላችሁ ማለት ነው ያለባችሁ በቃ በእናትና ልጅ መካከል እኔ አብረው ሆኖ እኔ ቤት መጥተው ሲጫወቱ አውቃቸዋለሁ ፈታ ስንል አውቃቸዋለሁ ፒስ ነበሩ በደንብ ነው ማውቃቸው እንደማናውቃቸው አትሁኑ ሰሞኑን የሆነች ችግር ተፈጠረ በዛ ምክንያት እናትን ቀቅላችሁ ልትበሉ ልጅቷን ቀቅላችሁ ልትበሉ መጣችሁ እሷም እንቅልፍ የላት እናቷም እንቅልፍ የላት ምድረ መርዝ ብትችሉ ማስታረቅ ትችሉ ነበር ማረግ ትችሉ ነበር ለምንድን ነው የከበዳችሁ ማስታረቅ እናትና ልጅ እንዴ አሁን እግዚአብሔር አያምጣው እናቷ አንድ ነገር ብትሆን ዴዚ ሰላም ታገኛለች ዴዚ አንድ ነገር ብትሆን እናቷ ሰላም ታገኛለች አታገኝም እናንተ ግን ጎራ ይዛችሁ ያዙኝ ልቀቁኝ ትላላችሁ ምን እንደምትፈልጉ እንኳን አትታወቁም ደነዞች ናችሁ ደነዝ በእናትና ልጅ
በጣም ነው የምትገርሙት። በስማ ልቦና ይስጣችሁ። እውነቴን ነው የምለው፣ ልቦና ይስጣችሁ። እናትና ልጅ ይስማማሉ። ሌሎቻችሁ ዳር ነው የምትቀሩት። እመኑ፣ ዳር ትቀራ። ማንም ወንድም መጣ ምንም መጣ ዳር ትቀራላችሁ። ስለዚህ አሁን ስትመጣ ለሚነው ስትመጣ ያወራሉ፣ ሰላም እንፈጥራለን። እናትና ልጅ ሰላም ይፈጥራሉ። ገሊላ ለሚነው አሳውቂኝ፣ መግባትም ካለብሽ ለሚነው አንቺ ስለነበርሽበት ጉዳዩን በጣም ልታስማሚ ስለሞከርሽ አከብረ። በዚህ አጋጣሚ ላውጋውም በጣም ነው የጣረው ለማስማማ። ደስ የሚል ነገር ነው የሰራው። ቲቲ የሚል ነው ዳሰር ምንድነው ምንድነው? No, six follower. She got only 6 followers. That's ይላል። Oh yeah, she's here. Jesus Christ. She just what? Let me give you moderator. Okay. Okay, that way you can let her in. Okay. All right, give me 1 sec. Manage guests. There you go. Okay. Get your mama in. A request yelling. A mom request. Request አድርጊ mom. Okay. ገሉ መታለች፣ እሷም ትግባ። Question. Basically. Are you there? Request አድርጊ። ያ ገሉ ናት። ከዛ ገሉ ስለነበረችበት ሁለቱንም ስላወራቻቸው ገስት ማይልካሉ ምድረሰ ገጤ She's not requesting. ቆይ ላውጋው አንዴ ቆይ ላውጋው ቆይ ፕሊዝ። ያ እንትን ብዬላታለሁ፣ ደውዬላታለሁ፣ እመጣለሁ ብላ ነበር። ጆይንም አድርጋ ነበር። አይ ዶንት ኖ what happened። ቲና ታምራት ነው የሚለው እዛ። ቲና ታምራት? አዎ ቲና ታምራት ዛሬ አይ ቲናዬ፣ አይ ሰላም 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 ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ናችሁ? አለን። በቪዲዮ አድርጊው አንተ ትልቅ ነው። I can't do that. I'm working. I thought you are not working today. No, I work from home. I work from home. I haven't been meeting in 10 minutes. Oh, really? What do you mean? You do have that. What do you mean? Wait. What do you mean I don't work? How do you know? No, she told me you are in another state. She's thinking, why you got attitude with me? I don't do nothing to you. Come on. Daisy, you know we're not. I'm not another state. You know that. Why you not telling the truth? No, we're from Arizona, right? But I told him you're here. That's what I told him. Okay. Yeah, there's misunderstanding now. So, እዚህ ነው ትላንት the same time አንድ ሩም ውስጥ ሆነን ላይቭ ገብተናል ነበር እንዴ? አልጋው ላይ ጥያቄው ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ አንቺና እሷ ይጋ ቢፍ ፎር ሳም ሪዝን ፓስፖርቷ ትላንትና ነው የጠፋው እና አንተ ጋር ሎስት ኤንድ ፋውንድ እንትን ኦፊስ ነው። ፓስፖርት ሲጠፋብን ፖሊስ ጋር ሄደን ነው ሪፖርት የምናደርገው። እኔ ጋር አይደለም ሪፖርት የሚደረገው። እኔም ሪፖርት አልተደረገም። ኦል ኦፍ ሰደን ትላንትና ነው። ምንድነው አቲቲዩድ ይዘሽ የመጣሽ ነው? አቲቲዩድ አይደለም። አም ወርኪን ቲናዬ፣ ታሪያኔ ላይ ምንድነው ያዙኝ ከጓያ ስምትመጡ No, I respect you. That's why I accepted you. You know? No, we were waiting for a long time. No, I have over 20 requests መጥቶልኝ አንተን ብቻ ጋር ነው የመጣሁት። እሺ እሱን አልሪስፔክት ነግሬሽ ነው። ሂጂ ሌላ ቦታ መሄድ ትችያለሽ ከፈለግሽ። ቲናዬ ቆይ አንዴ
ዮኒ ምን እኔ ላይ ታካሽ እኛ አሁን ሲናዬ ሰላም እንዲወርድ ነው ፕሊስ። እሺ እሱም እየጠበቀሽ ነበረ። ይሄ ሁሉ ህዝብ ቁጭ ብለን እኔም እንቅልፍ ሳልተኛ ሌሊቱን ዮኒም ሳይተኛ ቁጭ ብለን ሰላም እንዲወርድ ነው በቃ። ምን ላይ እንደዚህ ላረጋግጥ አልገባኝም። ዳኛው needs to calm down first. አንዴ ስኬር ካደረጋችሁኝ ይወጣልኝ። I don't have to explain my life. This is my life, my daughter and my life. I don't need to bring it to outside. No, ልጅሽማ አንቺ መፍትሄ ስላልሰጠሻት ነው እኛ ጋር መጣች። Oh, really? After 21 years አንተ ጋር መጣች? እሺ እና what's wrong with Daisy? Daisy, you know I love you. Listen to me please. እኔ ላውራ አንድ ጊዜ ዮኒ ቁጭ ብሎ ዮኒ እስካሁን ድረስ እሷን ራሱ ዴዚን ራሱ በጣም እንትን እያላት ነበረ። እናትሽ ማክበር አለበት ልጁም ስላንቺ he's got your back በጣም ብዙ ሲያወራልሽ ነበረ እና አሁን መተሽ ፕሊዝ እንደ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሊሆን ይችላል he's got your back። አሁን እሱ የሚፈልገው እኔም የምፈልገው ሁላችንም ሰላም እንዲመጣ ነው። at the end of the day you are you know እናትና ልጅ ናችሁ። ስለዚህ ጀንወን የሆነ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው። ሰላም እንዲወርድ ነው። እዚህ ጋር ያንቺን ጎራ ይዘው የእሷን እንትን ብለው ከዘርም ጋር ሊያገናኙት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ at the end of the day you guys are family, let's fix this. I know እና በጥሩ መንፈስ ነው እና ይኸውልሽ እዚህ ጋር ጥሩ ነገር ይዞ ነው የመጣው። ስለዚህ you know እኛም ደግሞ ያንን ነው የምንፈልገው። እሺ no problem። ግን ይሄ እኮ የኔና የሷ ፋሚሊ ኢሹ ነው። ብዙ ነገር ቤታችን የምፈጣው ለምን ራሻ አክስትሽም አውርቻታለሁ። የእሷን አክስቷን ሳውራት ፕሊዝ የራሷን ላይፍ ዴዚ መኖር ትፈልጋለች። ማንም ያዛት ሄደ። አንዴ ልጨርስና መናገር ትችያለሽ አይደል? ገና ከመጀመሪያ አፋፋት ላይ ምንድነው ያለችው? መኖር ትፈልጋለች። በራሷ ላይፍ የራሷን ህይወት መኖር ትፈልጋለች። ስለዚህ አሁን አፓርትመንት ልትከራይ ስትል አንቺ ምንድን ያደረግሽው? ለዛ ሴትዮ ደውለሽ ትሬት ነው ያደረግሻል። ልጄን ትወስጂብኛለሽ፣ ኪድናፕ አደረግሽ ብዬ ደውዬ አስይዝሻለሁ ብለሻል አይደለም? አላልኳትም። I have a voicemail that's a lie because the lady herself ደውላ ዴዚን እኔ I don't ሰብ ሊስ ነቻለች። ሰብ ሊስ ማድረግ አልችልም፣ ግን ስራው ክፍት ነው። ቮይስሜል አለኝ ክፍት ነው፣ ስራውን ትስራ ስትል ከዚህ 1 hour ማን ነው እየነዳት የሚሄደው? ኤቭሪ ዴይ ዌር ባልቲሞር፣ ከባልቲሞር ዲሲ ማን ነው የሚመላለሰው? ለዛ አይነት ስራ ደግሞ እዚህ ቅርባችን ክሎስ አለ ብለን የተሰረዘው። አሁንም ቢሆን ሌላው ያላትን እኛውን እንገኝንለት። this is just a normal family issue ነው. what is the big deal? okay, the other big deal I will talk to you about የአንቺ እህት ልትሆን ወይም አክስቷ የእሷ አክስት አንቺ በጥሩ ዴዚን እያየሻት እንዳልሆነ በጥሩ እንዳልሆነ oh my god okay ዴዚ አክስት አጎት ዲፍረንሱን አታውቅም። ዜማ የምትለውን ዘመዴ ነች አክስቴ ልጅ ትላለች። ዜማን I never seen her። ዜማ ዱርዬ ስምታበላሻት ልጅ እንደሆነች ነው የማውቀው ኦንላይን። ሜላትን I don't know her, she's messed up የሚያደርጉት ግን እህቶቼ አክስቶቼ እያለች ለህዝብ ትናገራለች። that's not right. okay ከማን ጋር ነው አሁን የምትኖረው? 100% my family, my sisters, brothers never talk to anyone on media. They don't go on media. They all work the government ነው የሚሰሩት። እንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የላቸውም። I know you didn't talk, so maybe she brought somebody የሆነ ሰው አቅርባለህ እህቴ ነች አክስቴ ነች። He's saying like that's not your aunt Daisy. She's not. No, Mariaman, Yoni Mariaman. Who talked to him? Man. Mariaman. I swear to God. I swear to you. Tell me who talked to him. Give me the name. I'm not going to tell you. No. That's it. That's not true then. Why are you hiding? I don't want to bring our family to the... Oh, really? Like, you already did. You already did, Daisy. So, okay, let me ask you. No, I mean our other family. No, you already did. አንዴ ልጠይቅሽ አንድ ነገር። የእሷ የራሷን ላይፍ ለመምራት ምኑ ነው ለአንቺ የሚከብድሽ? She's my daughter. I don't want ማንም ዝምብ እንትን ባለጌ እናቷን የሚሰድብ ሀገር የሚሰድብ ዘር የሚያስተምራት that's not I worked for. ዴዚን አገሯን ህዝቧን አክብራ እንድትኖር ራሱ ሰክሰስፉል ሆና እናቷንም እንድትጦር ህዝቡን እንድትጦር ነው አሳድጌ አድርጌ ያሳደኳት። መጥፎ ሰው በያውም እኔ ዴዚን አላፈቅራትም። አንተ ራስህ አይደለህም እንዴ ልታስቀርቀው? Mom,
Let Can it we talk. stop Let it talking? finish. I'm a good listener. Let it talk. But this is not about love, though. This is not about No. love. Like, Daisy, let her finish. It's okay. Let her The talk. love is the problem. Your love is what caused all this. Daisy, please listen. It's good for Okay, you. let her talk, and I got an answer. Keep talking. See, the guy himself. You were ሽማግሌ የሆነ ስታስታርቅ እንደማያፈቅራትም እንደማልሆነ ሽምግልና ገብተህ አንተ ራስህ አንዴ ደህና ተገላገልን ከሱ ስንል መልስ አስገናኝ አስታርቀሃቸዋል። ልጁ እንደማያፈቅራት እንደ ዱርዬ እንደሆነ እያወቅ አስታረካቸው። That's not right. I didn't accept. I mean, appreciate that time በጣም አዝኜብህ ነበር። ግን it's okay. አንተ just media life ነው maybe temporary ነው ብለህ ይሆናል። ግን ልጁ ዴዚን አላፈቅራትም ላፈቅራትም አልችልም በህይወቴ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ሰቅሎታል። እኔ ፈልጌ እንትን ላይ ፖስት አድርገዋለሁ ዛሬ ህዝብ እንዲሰማው። ማንኛው እናት ነው ያውም ሲንግል ማም ሆኖ ያሳደጋት ልጅ ለእንደዚህ አይነት ሰው ሂጂ ጉርላክ ብሎ የሚሄደው እንዴ? እኔን እኮ ትላንት ወጥቶ ለ21 ዓመት ያበላሻትን ትክሳስሽ ነው ምናምን ነገር አለ። የት እሱ 5 months ago ኦንላይን ስክሪን ለብሶ ገብቶ መልኩን አሳምሮ ላናገራት ሴት 1 ዓመት ሆነሽ ላደረገችና ዳይፐር ስላደረገች ነው ከሳሻት የሚለው? እንደዚህ አይነት ደደብ ጭንቅላት የሌለው ሰው እንዴት ብለን ነው ልጅን ውሰድ የምትለው? ያም ሌላ ሀገር ወስዶ ማትመለስበት ደረጃ ልትሆን የምትችልበት ጥገኛ የሚኖር አዳፕት ሆኖ የሚኖር ልጅ you don't have to bring up his personal life. የሰባተኛ ክፍል ተማሪ አንድ ነገር there's no one thing good thing እኔ እንደሱ ብያ አክሴፕት አላደርግም። ልጅ ከፈቀደች ግን ካፈቀረችው that's good. I will support her still. ሚስቴክም ቢሆን ሰርታ ቀበላታለሁ። አሁንም ቢሆን እኮ next life ስትሄድም እኔ ባካው አላደርግም። ሁሉም ነገ ይዘ next year ስትረሳ እሷ ብቻዋን ስታለቅስ እኔ ነኝ መቀበላት። እኔ ነኝ for the rest of her life። እኔ ከማንኛውንም ሰው አፍቅራ ብትመጣ ደስታው ነው ደስታዬ ነው። ጊዜዋ ነው። አሁን ደግሞ ይዛቸዋት አትበል። ከ18 ሆና መውጣት ትችል ነበር። She knows what's good for her. She knows what's the best for her. She stayed. Daisy drives brand new 24 brand new car እየነዳች ነው። last year ኢትዮጵያ ሄድ ነው ጋራጅ አቁመ ነው። ምንም የጎደለባት ነገር የለም። ልጅቷ ሃፒ ነች። አንዳንዴ ጨውባታለሁ። that's just ጥሩ ልጅ ለማሳደግ ዝም ብላ አይደለም። it takes a lot of work. ገርፈህም ቆንጥጠህም ስንት ነገር ነው አዲስ አበባ የምናድገው። ተደብድበን ተገርፈን ምን ብለን ነው ትምህርት ቤት ጨርሰን የምንወጣው የምንማረው? ፋሚሊ እሱንም ቢሆን ተመስገን ብለን እንደገና መጦር እንጀምራለን። እሷ ገና የጮኩባትን የዛሬ 6 ዓመት 4 ዓመት እያመጣች እሱ ደግሞ አሁን በቅርብ ሲያነጋግራት ሮንግ ቲንግ ምለ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም ነገሩ ዳት ሞመንት እሱ እየቀረጸ ነበር ድምጼን። እሱ የሚወዳት ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር ለምን ይሰጣት ኤክስፖዝ ያደርጋታል ሚዲያ ላይ? ለምንስ እኔን ቴክስት እያደረገ ቮይስ እየላከ አንቺ ባለጌ አንቺ አሮጊት ልጅሽ ነው ስጄ እንዳርጌ ለአማራ ወረውራታለሁ ኦሮሞን ገና እንደፋለን ምናምን እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ነው ልጅን ኮንፎርት ምላት እንዴ? ምንካ I just want the best for my daughter. That's it. አሁንም ቢሆን ነገም አለቅም። I'm gonna go look after her. እስከመሞት ድረስ I'll take care of you Daisy until I die. You know I love you. I know you're in love. And you know I understand you're in the age where we've been through that. But I don't want you to make a mistake in the worst place because you may never survive. Sometimes no. Daisy? No. If you don't want to be completely honest with people, I don't think you should talk. I mean, if you don't want to see what you did as well, then, you know, like I have the right to do anything I want. Okay. That's good. That's fine. Daisy, it's okay. Take your time. If you love him, it's your choice. I will support you, but do it the right way. Not like you just saw him 5 months on the screen, TikTok. You don't risk your entire life to go see him. Okay, again, Mom, listen, this is not about Jinjana or Fikr. I want freedom, that's all I'm saying.
Like this is Of this. course, Daisy. We should Daisy, stop you making know- this about relationship. Okay. It's not. Daisy, you know, I work even last year. Let's forget about everything. Last year, when you were 1 year we were in Ethiopia, but the year before that, you were 19. I was working 2 jobs. You're open 24 hours. You have a car. You have the entire home. You could have done anything. Why wouldn't you run away then if nothing is good for you? What do you mean? I was. It's not like She was saying that she was working 2 jobs. You were at home by yourself. Yeah, I If was you want doing to run social media. away, she said, I if was you want to doing- run away, why don't you do it at the time? I did not run away. I mean, the thing is, yes, I ran away, but that's my decision. Again, it's my okay. decision. She has no reason. Okay. So what I was saying is, አንዴ ቲና ተረድቼሻለሁ። ሀት ሆነሽ የመጣሽበት ነገር ብዙ ሰዎች አማክረውሽ ሊሆን ይችላሉ። እኔ ግን አንቺን ስከላከል ነበር ልንገርሽ። I have so many requests. ገባኝ። እኔ ይኸውልሽ እኔ አንቺን እዚህ ሆኜ ስከላከል ነበር። እናቷን ዲስስፔክት እያደረገ ልጇን ማፍቀር አይችልም እያልኩ ስከራከርልሽ ነበር። ሳትሰሚ ነው የመጣሽው። ገባሽ? ሀት ሆነሽ የመጣሽው ሌላ ነገር ብለው ነው። አሁን ልክ ነሽ። አሁን እንደማለት አንዴ አዳመጥኩሽ አይደል እንዴ? አዳምጪኛ። ኢንታየር ታይምስ አዳምጥሽ ነበር። እንደ እናት ያሰብሽው አሁን የምትይው ነገር ስህተት የለው። ስህተት አላየሁበትም። አሁን የምትይው ጥሩ ነገር ነው የምትመኝላት፣ ጥሩ ነገር ነው የምታደርግላት። የስ ይሄን እስማማል። 2024 do you have a car? 2024 ቆይ ዴዚን ነው የምጠይቃት። አንዴ ቲና do you have a car? 2024 brand new car? 2024, yes, I did. Yeah, I did. Oh, yeah. Okay, you do have that. So one thing I don't understand, some of the other people saying that she makes you starve to death. That's what they were saying. Listen, this is people like. ጭንቅላቷ ውስጥ እንዴት እንደሚከቱ she didn't say. Daisy didn't say that. But the other people were saying that Daisy was starving to death, but you drive in 2024 brand new car. And let me add something for you, Daisy. You know this is the honest in God's name. You know you have a cross on your neck, and there is a reason for that. You don't lie. Daisy, she eats like even very best diet. Like the fridge is full of organic food, the drink, everything selective. I work very little job, but it takes like almost 24 hours overnight, and then I come back 1 hour. And I get ready, I go back another 10 hours, 11. That's how I lived for almost. So, okay, did I deny that? No. I'm sorry. Did I deny that? That's what I'm saying. What does this have to like? No, let me ask you, Daisy. Is your mom a hard worker? Yes, she is, yeah. Okay. If she's a hard worker, why she does that for? For you and her, right? Well, yeah, yes, yeah, of course. Okay. That's the case. And right? No, it's not. It's not just about him. This isn't just about like love. Like it's not. Because there was no problem before that, though. I had no freedom. Daisy, what's freedom? Mom, I had no freedom. Okay, I think one thing. No freedom. Explain freedom to me. Explain freedom. I mean, Mom, I respect you, but you have to understand you are forcing me to do social media. Let her talk. Tina, please let her talk. Yes. Let her talk, okay? Just listen to her for a minute. I'm going to mute you for a second, okay? Let her talk. Let me just say, I'm the one, I'll say I'm the one, yeah, I started getting known on TikTok, like, you know, the side Ajibo, like, I started getting known on TikTok, right? Mm-hmm. So, yeah, I asked my mom, yeah, let's go to Ethiopia. Maybe I could do business, you know, things like that. We stayed there 7 months. After 7 months, I was depressed. I was not okay. I didn't want to do social media anymore. Like, I was physically tired of it. And I was begging my mom. I said, can we go back? Can I go back to school? Can I do this? She said, and Mom, you know I respect you, but you told me I need to be rich and famous, have money for college, like, you know, I need that things, and then I go back to school. So as a 20-year-old, yeah, I came back by myself. And I have the right to. But the first thing is what I'm going to ask you. You ask your mom to go to Ethiopia with her.
You want to do YouTube. You want to be famous, right? You are the one. Like, no, because we go as vacation sometimes. Like, we went 2023, we went 20, like, we... Yeah, I understand. But as you say now, from what you said, you told us, you want to go to Ethiopia, you want to do YouTube, you want to do social media, you want to be famous. And your mom support you with that. She went with you. Yeah. You become famous. Now you get bored. You change your mind. Well, yeah, right? because I wanted to focus on school, that's why. I understand, but the first thing she was saying that before you got famous, she wanted that for you, right? She wants you to focus she's on always school, wanted right? that for me. But you change your mind. Every time you change your mind, she doesn't have to accept sometimes. She gotta say something about it, right? Well, yeah, but so what? Like, so you're saying that I should have stayed there, or what? No, you guys should talk about. I know you begged her, but the first he said that I want to be famous, I want to make money, I want to do my own thing. So she fulfilled your dream. She went with you. You start that, you get bored. You are the one get bored, not her. She was following what you said. Now you change your mind and she has to do that again. So she has to rethink what you said. She has to start again. Yeah, but I have that right as an adult. Like, if I want to come back and go back to school, I can. Like, you know, that's that. But you should be like, I apologize, Mom. I'm sorry. I told this what my future was. Unfortunately, I don't want this no more. I want to do school, but I apologize. That should count because she followed. No, I am sorry. You know what I mean? Tina, she said, I'm sorry for that. Do you accept her apology for it? Tina, ይቅርታ እያለች ነው። አንሚዩት አድርጊው። ክሊክ ስታደርጊው የሚዩቱን በተን ክሊክ አድርጊው። ማይክሮፎን የሚለው አንሚዩት ያደርግሻል። ፕሮፋይልሽን ክሊክ አድርጊው። ኦኬ ይቅርታ ያንን ማድረግ አልነበረብኝም እያለች ነው። Okay, so what happened is just a couple things to go back clear ለማድረግ እቺ ሜላት የሚሉት ብዙ ነገር እየተረጎመች ውሸት ታወራለች። በጣም እሷ ነች ቢያበላሽቻት። I think wrong interpreter ቀጥራለች ይዛለች እና ያላለችውን እየቀጠለች ታወራለች እና ያ ስለምግቡ ዴዚ ቅድም ስትጠይቃት I have not ፍሪጁ ሙሉ ነው 24/7 she eats a good meal ምናምን እያልኩ ስል አንተ እና ምግብ የለም ምናምን ስትላት I have not denied that አለች። አየህ እሱን አላለችም። that's clear ያድርግ። አሁን ምግብ ችግር የለም ማለት ነው። You don't get food problem, right? ሰውነቷንም ተመልከት። You can tell about her body too, of course. የተራበች ልጅ አትመስልም። She goes to gym every day to lose, even to watch her diet. She perfect. Daisy has no issue. I think, believe me, go get married ብላት እሱን ነው መሰለኝ ፍሪደም ፈልገው የምትለው። I see. Okay, that part እሱን እናጥራው። I think እሱ ነው ምን እናደርግ መሰለሽ? ቆይ ቲና I know የእናት ፍራስትሬሽን አሁን አንደርስታንድ አድርጌያለሁ። መጀመሪያ ሚስ አንደርስቱድ ተደራርገናል። ግን አሁን ባለው ነገር ምነግርሽ ምንድን ነው አሁን ምን ማድረግ ይቻላል? እሷ ያንቺ እንደ እናት ከአንቺ ነው መስማት የምፈልገውና ያንቺን ነገር ሰምቼ ሌላ ነገር ማድረግ አለ። እሺ እሱን ከመመለሴ በፊት 30 ሰከንድ ስለ ትምህርቷ እና ኢትዮጵያ ስንሄድ እኔ I didn't know she wanted to go so bad so I left with her and then እዛ ስንደርስ I didn't know already famous ሆናለች። Okay. እና our plan was እዛ ስንደርስ ሙዚቃ ቀርጸን 3 ዘፈን ቀርጸን ተመልሰን መተን ቶር ልናደርግ ነበረ US ውስጥ US ፕላናችን እሱ that was the plan. Daisy, the reason I'm speaking English is for you. Most hopefully ብዙዎቻችሁ የምትመለከቱ 23000 ሰዎች I hope ለኛ ነገሪንና ከዛ እኔ እነግራታለሁ። Don't worry. Okay. እና so planaችን there was only record song and they come back here because I knew already the US ውስጥ famous ሆናለች እና በቃ ብዙ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሲጠይቀኝ ስለነበር ሄደን ዘፈን ቀርተን መተን ቶር ልናደርግ ነበር ፕላን። እዛ ስንደርስ unexpected እንትን ደረሰኝ። ኤርፖርት ሁሉ ምድረ ማን እንደነገራቸው አይደል ምድረ ካሜራ ፓፓራሲው ምኑ እየተከተሉን በቃ እንትኑ በዛ እና
የኛን እንትን ብዙ ሰው ደግሞ ኮንታክት እያደረገኝ አድቨርታይዝመንት ምናምን ሲሉ እኔ ደግሞ ኦኬ ሌትስ ሆልድ ኦን ዘ ሙዚቃውን ሆልድ እናድርገውና ሞር አዲስ አበባ ውስጥ እንትን ትሁን ፖፑላር ከሆነች ይጠቅመናል ብዬ እሱ ላይ አተኮርን እና a few months ተቃጠለ a few months wasted እና ዴዚ 3 months የተባለው it turned out to be like by the time we started recording the music it was like 6 months passed by already 6 ወር አልፏል መዘፈኑ ስንጀምር እና እሷ by that time she's already fed up with everything so እንትን ፌመስነቱን አሰለቻት ብትሄድ ሁሉም ሰው አይወዳትም አንዳንድ ሰው ይሳደባል አንዳንድ ደግሞ ከሷ ጋር ፎቶ ለመንሳት ወንበር ይወረውርባታል ይመታታል መኪና ሁሉ አልፈው ሄደው ተመልሳ መታ የገጨቻት ሴትዮዋለች እና በጣም ዴዚ ተናዳ እንክሰስ ምናምን ሲል ነው ከዚያ ሀገር ማንን ከሰሰው ልንረዳ መተን እንደገና እንዴት doesn't make sense እላታለሁ እንደዚህ 2-3 times በየሬስቶራንት ሁሉ ሊመርዛት ብዙ ጊዜ ብርጭቆ ውስጥ ጠርሙስ ከተይ ሰጣታል ምናምን እና she said mom what are you waiting for they trying to poison me wrong people ምናምን ስትል okay ካም በኋላ ጥሩ ቦታ እየሄድን እንበላለን እና ምናምንበት እሱ ነው እኔ ራሴ I'm learning to be famous I didn't know what to do እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቻ አላውቅም ትክክል እንደውም thanks to መንሱር እሱ ብዙ ነገር እነሱ አንዳንድ ታዋቂ ሰዎች ረድተውን እነሞን ቤታቸው ያበሰሉ የጠሩ እንደሱ ነው ሞር ኢንጆይ ያደረገች ሴፍ የሆነችው እና ከዛ ላስት ሚኒት ላይ I told her be patient we're gonna go but የመጣንበት አላማ ዘፈኑን መቅረጽ ነው እሱን እኮ ብያለሁ ያ ኦሮምኛው አለቀ አማርኛው እና ትግሬኛውን እየሰራን እኔ ፕሮዲዩሰሮች ምኖች እየተነጋገርን ሳለን አንድ ቀን መለሳለኝ she's gone she was gone like that gone baby okay mom now what everybody wants is peace I want peace right you want it too peace. Don't worry we will be fine you know so Tina what can we do what is the solution let me ask you mom wait Daisy ምንድነው solution የምትይው Daisy, I know you want to be married. I think is that what it is? I want clear argument. I'm 20 years old. Okay, then what do you want from me? You tell me. And me, I think. I want. You see, your mom is asking Daisy. Your mom is asking. Okay, number one. Tell me what you want. Number one, like I want him to apologize. He will apologize to you. Can he? If I bring him up, can he apologize to you? He apologized many times and the next day አንቻሮጊት ገና ልጅሽን ደርጌ ልካታለሁ I don't know yes apologize doesn't mean anything Mom God forgives everybody right It's not about that but my thing is Daisy let me tell you something no it doesn't matter he should not disrespect you mom okay Ishi we understand that we've said that this entire life okay let me ask you did he say it one time or he did it again and again? Tell me I don't know what happened. I don't know what happens between her and him. I know she says things to him. He says things to her. She says, oh, he did this with his sister. He says this to her. This. It's both of them. It's both of them. Listen. Mom, listen. Can I talk, please, Mom? Please. Okay, let her talk, Tina, for 1 minute, please. It's like I know you're my mom. You should never be disrespected by anyone. Thank you. For social media, I don't know these people. I don't know who says things to you. That's not my problem. I can't control people say things to me, but I know it's not your fault. But I'm saying, yes, I know you guys said like things to each other. You said this, you reported him to this, he did this to you. Both of you guys are like this. So I want him to apologize to you. So I'm asking you, can he come up and apologize to you? Is this a friendship or a marriage plan? It does not matter. No, it does matter. If he's gonna be as a mother, it matters, Daisy. It does matter. That's your mother. It matters to her. Yeah, if it is just friendship, immediate friendship, go ahead. Absolutely, she need to know. Yeah, if it is a marriage, it's not only me. የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ይፈልጋል. People want to know. Nobody's married. Mom, I'm not married. As a mother. I'm not married.
I'm not married. I don't know why we're talking about marriage. I'm not married. You're on that road, and I want you to focus on getting to know a better person, or take time to look. You saw him on the screen. There are many TikTokers you saw, and when we went. Okay, why don't you like him again? Sorry. It doesn't matter. Like before, before the everything that happened. Why didn't you like him? Yeah, please, Melat, please don't say anything to my mom from now on. Can you Please. tell Melat to stop writing? It's my ያንቺ ልጅ አይደለች አይደል እንዴ? ምንድነው በዚህ ደረጃ ያዙ ይልቀቁኝ የምትይው ሜላት? that's not right። በእናትና በልጅ መካከልማ መግባት የለብሽም ሜላት። እንዴ ይደብራል እኮ የምትጽፊውን ነገር ሺህ ጊዜ ላልፍሽ ሞከርኩ። በእናትና በልጅ መካከል አንቺ ምን ይመለከትሻል? Please stop disrespecting. ለመስደብ ብዙ ነገር የምታረጊው ኧረ አይነፋም። ኖ ብሎክ እንዳታረጓል ሞዴሬተር ብሎክ እንዳታረጓል። ግን ሜላት በዚህ ነገር መግባት የለብሽም። የሚመለከት እናትና ልጅ ናቸው። እናትና ልጅ ይነጋገር። አንቺ ገብተሽ ከነሱ በላይ አውቃለሁ ማለት that's not right። ሜላት የዴዚን ባንክ አካውንት ወደዛ አዙራለች። እሷ ሴትዮ በእሱን ተበሳጭታ ነው ጉዳት አውቆባት ነው ማለት ነው። ዴዚ okay, promise me if you want me to accept him, don't travel sometime soon. You planning to go? That I have a problem with that. Ethiopia they እዚህ ያደረሱሽ እነሱ ናቸው። እሱ ኢትዮጵያን ህዝብ እንድትጠይ ነው ያደረገው። ኢትዮጵያ እኔ ዴዚ ከኔ ጋር እስከሆነች ድረስ ኤርትራ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ትግራይ ብላ አታውቅም። ሁሉንም ኢትዮጵያ ብላ ነው። ከሱ ጋር መጀመር ስትጀምር ቀኑ ሙሉ ስልክ ላይ ያውላታል መሰለኝ። ኢትዮጵያ እንድትጠላ አደረጋት። የኢትዮጵያ ዘፈን እንዳዘፍኝ አላት፣ ኦሮሞ እንዳዘፍኝ አላት እና በሙሉ ዲሊት አደረገው። ዘፈኗን ሁሉ አስቀራት። ዘፈን አልፈልግም ማለት ነው። ቆይ ምን አረግ መሰለሽ እናቷን ቆይ ቲና ያለችው እውነት መሆኑና ለመሆኑን ፔጇ ላይ የዴዚ ፔጅ ላይ ገባና የአማርኛ ዘፈኖች የምን ዘፈኖች ከጠፉ የኦሮምኛ ዘፈኖች ምናምን የጉራጌኛ ከጠፉ we got a problem. Daisy, what I'm saying is, I'm going to check on your page. Tina, Andy, I'm going to check on your page. If you delete Amharic music, if you delete Oromo music, if you delete Kurago music, then there's an issue. He's doomed. Wait, what are you guys talking about? I don't understand. Like, this is, I asked a question. I said, can he come up and apologize? I don't know what we're talking about, tribes and stuff. I don't understand. What she was saying. Mom, listen, can wait for a minute. Tina, wait for a minute. Let me explain to Daisy. Daisy, after she's with him, she used to love all Ethiopian with no differences. Your mom said that. She used to love Ethiopia with no differences. She play all kind of music. She get along with everybody. Once she start with him, he is not doing any kind of other music. Don't get along with a lot of them, except his own. That's what she was saying. No, I want to just say something. See, this is, that's a lie. Because I remember, I don't want to expose my mother to, that's the truth, Daisy. Listen, I don't need to. Go check. Hold on, Daisy. Go